Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Guru Ceriwis Media. In this moment, we are going to talk about passive voice. Okay, let's go on to the number one definition. What is passive voice? Apa pengertian dari passive voice? Let's see the example. This house was built in 1961. Rumah ini dibangun pada tahun 1961. Ini merupakan salah satu contoh dari kalimat pasif. Somebody built this house in 1961. Seseorang membangun rumah ini pada tahun 1961. Ini adalah contoh dari kalimat aktif. Yang satu artinya dibangun, yang kedua adalah membangun. Lalu, apa itu passive voice? Passive voice adalah a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi, dari sini kita membuat objek menjadi subject of sentence, subjek dari kalimat tersebut. Okay, what is the difference? Apa perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Untuk kalimat aktif, when we use an active verb, we say what the subject does. Fokusnya yaitu apa yang dilakukan subjek. Untuk kalimat pasif, when we use a passive verb, we say what happened to the subject. Fokusnya apa yang terjadi pada subjek tersebut. Now let's see what is the difference. Apa perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Untuk kalimat aktif, when we use an active verb, we say what the subject does. Jadi fokusnya apa yang dilakukan oleh subjek. Untuk kalimat pasif, when we use a passive verb, we say what happens to the subject. Fokusnya apa yang terjadi pada subjeknya. Now let's see the example. It is a big company. It employs 200 people. Untuk yang pasif, 200 people are employed by the company. Employs artinya memperkerjakan, dan are employed by artinya dipekerjakan. Jadi untuk di sini kita bisa lihat imbuhan me, dan juga untuk yang pasif menggunakan imbuhan di. Okay, more about passive. When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Jadi kita bisa tidak menggunakan by untuk kalimat pasif karena pelaku tidak diketahui atau tidak penting. If you want to say who does or what causes the action, we use by. Jadi kita juga bisa menggunakan by untuk memunculkan pelaku. This house was built. Di sini kita tidak menunjukkan pelakunya atau kita tidak mengetahui siapa pelakunya. Untuk yang kedua, this house was built by my grandfather. Di sini kita memunculkan pelakunya, yaitu yang membangun rumah ini adalah kakeknya. Okay, let's go on number 2, the formula. Rumus passive voice singkatnya yaitu to be plus past participle. Rumus tersebut disesuaikan dengan waktu atau kondisi, juga tenses dari kalimat tersebut. Okay, let's go on to the form 1, simple present tense. The form of simple present tense, passive voice, subject, plus to be. To be di sini memakai is, am, dan are, plus past participle atau disebut juga verb 3.
kita coba bandingkan untuk kalimat aktifnya di simple present tense dengan rumus subject, verb 1, dan object. My teacher calls Anna every Sunday morning. Guruku menelpon Anna setiap Minggu pagi. Calls di sini artinya menelpon. Untuk pasif, rumusnya subject plus to be is am/are plus past participle plus by plus object. Anna is called by my teacher every Sunday morning. Called di sini artinya ditelepon. Jadi jelas untuk yang aktif dia menggunakan subjek untuk melakukan sesuatu. Untuk pasif, subjek ini menerima tindakan. Form of passive voice simple present tense. Di sini kita akan melihat 3 kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, rumusnya subject plus to be, am is are plus past participle atau verb 3. Untuk negatif, subject plus to be, am is are plus not plus past participle atau verb 3. Bedanya ditambah not setelah to be. Selanjutnya untuk interrogative or question, jadi to be kita taruh depan, am is are plus subject plus past participle atau verb 3. Okay, let's see the example. Untuk kalimat positif, Anna is called by my teacher every Sunday morning. Anna ditelepon oleh guruku setiap Minggu pagi. Untuk yang negatif, Anna is not or isn't called by my teacher every Sunday morning. Anna tidak ditelepon oleh guruku setiap Minggu pagi. Interrogative, is Anna called by my teacher every Sunday morning? Apakah Anna ditelepon oleh guruku setiap Minggu pagi? To be for passive simple present. To be yang dipakai untuk simple present tense are, am, dan is. Contohnya, many accidents are caused by careless driving. Untuk yang are. Untuk yang am, I'm not invited to the parties very often. Selanjutnya yang untuk is the room booked? Okay, let's go on to the form 2 simple past tense. Rumusnya subject plus to be, was and were plus past participle atau verb 3. Di kalimat aktifnya subject plus verb 2 plus object. My teacher called Anna yesterday. Guruku menelpon Anna kemarin. Untuk kalimat pasifnya subject plus to be, was or were plus past participle plus by plus object. Anna was called by my teacher yesterday. Anna ditelepon oleh guruku kemarin. Di sini call yang pertama gurunya memanggil, dan call yang kedua Anna dipanggil oleh gurunya. Now let's go on to the form of passive voice simple past tense yang dibagi menjadi 3 kalimat seperti present tense sebelumnya, yaitu kalimat positif, negatif, dan juga interrogative or question. Untuk positif, subject plus to be, was, were, plus past participle atau verb 3. Untuk yang negatif, subject plus to be, was or were, plus not, plus past participle atau verb 3. Untuk yang interrogative or question, to be, was or were, plus subject, plus past participle atau verb 3. Let's see the example. Untuk kalimat positif, Anna was called by my teacher yesterday. Anna ditelepon guruku kemarin.
Untuk yang negatif, Anna was not or wasn't called by my teacher yesterday. Anna tidak ditelepon oleh guruku kemarin. Untuk interrogative or question, was Anna called by my teacher? Untuk posisinya sama seperti simple present tense, tetapi untuk to be-nya kita menggunakan was or were, dan kalimat negatifnya juga hanya menambahkan not. Kemudian di interrogatifnya to be-nya disimpan atau ditaruh di depan, sama seperti simple present tense. To be yang digunakan untuk passive simple past yaitu was dan were. Contohnya untuk was, this room was cleaned yesterday. Ruangan ini dibersihkan kemarin. Untuk yang were, the books were not taken 2 days ago. Buku-buku ini tidak diambil 2 hari yang lalu. Okay, let's go on to number 3, review. Number 1, we use to be is MR for simple present tense, and to be was were for simple past tense. Second, the verb used is past participle atau verb ketiga. Yang ketiga, the sentences are positive, negative, and interrogative. And the most important thing, definisi dari passive tersebut, a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Okay, let's practice. Now, let's change the active sentences into passive form. Ini merupakan contoh latihan untuk simple present tense yang pasif. Pertama, Danny takes the book. Kita bisa ganti di positive sentence passive voice-nya, the book is taken by Danny. Kemudian the next, they study English. Untuk di negative passive voice-nya, kita bisa rubah menjadi English is not or isn't studied by them. Kemudian untuk interrogative, you clean the rooms. Untuk kalimat aktifnya, kita rubah menjadi interrogative passive voice, are the rooms cleaned by you. Selanjutnya, change the active sentences into passive form di contoh simple past tense passive voice. Kalimat pertama, Danny took the book. Ini adalah kalimat aktif dari simple past. Sekarang diganti di positif menjadi the book was taken by Danny. Jadi bukunya kita ganti di depan, pindah ke depan, dan Danny-nya di belakang sebagai objek. Dan took menjadi was taken. Kedua, they studied English. Kita rubah menjadi pasif menjadi English was not studied by them. Yang ketiga, you cleaned the rooms. Kita ganti menjadi kalimat pasif di interrogative, were the rooms cleaned by you? Okay, thank you very much for your attention. See you on passive voice part 2.